الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربما كلنا رأينا في الأخبار، رأينا في السوشيال ميديا، رأينا فيديوهات كثيرة عما يحدث هناك في فلسطين، في غزة تحديدا. ما الذي يحصل؟ قتل، دمار، سفك للدماء، قتل للأطفال، قتل للنساء، قصف للبيوت والناس نائمون فيها، قصف للمساجد، بل حتى قصف للمستشفيات. كلنا رأينا هذا، صحيح؟ Mungkin kita semua sudah melihat di media sosial atau di TV apa yang terjadi di Palestina dan di Gaza secara khusus, pemboman, kemudian pembunuhan anak-anak, pembantaian anak-anak, perempuan dan lansia. Tidak hanya itu, juga masjid tempat ibadah menjadi sasaran serangan dari Israel. Lebih dari itu adalah serangan terhadap rumah sakit, kemudian rumah-rumah yang saat mereka diserang, rumah dihancurkan di saat mereka warga Palestina sedang tidur di malam hari, dan mereka meninggal secara langsung akibat dari serangan Israel. والسؤال الذي يطرحه كل واحد فينا، ما هو السبب؟ لماذا هذا يحدث؟ أين الأمة الإسلامية؟ أين الأمة العربية؟ عندما يقتل في شهر ونصف أو في 40 يوم يقتل أكثر من 20,000 مسلم في غزة، يقتل أكثر من 8,000 طفل صغير في غزة. Di mana kita mungkin langsung bertanya, di mana dunia Islam, di mana negara-negara Arab, di mana negeri Islam dengan terjadinya pembantaian ini, sehingga kita tidak bisa menghentikan pembantaian yang dalam 20 hari sudah lebih dari 20.000 syahid dan 8.000 diantaranya adalah anak-anak dan 8.000 lainnya adalah perempuan. بل ربما يتساءل بعضنا، أين العالم؟ أين هذا العالم الذي انتفض من أجل حرب أوكرانيا وبدأ يدعم في أوكرانيا، أما عند غزة فهو يدعم الاحتلال الإسرائيلي. هذا العالم المنافق. Dan mungkin juga kita akan bertanya, di mana dunia yang ketika terjadi serangan Rusia ke Ukraina mereka berteriak dan membela Ukraina, namun ketika terjadi pembantaian di depan mata yang disaksikan oleh dunia terhadap saudara-saudara kita di Palestina, mereka diam dan membisu dan malah memberikan dukungan kepada penjajah dan pembantai saudara-saudara kita di Gaza. تخيلوا في سنتين وأكثر من سنتين، في حوالي سنتين نقول في أوكرانيا لم يمت 500 طفل، لكن في غزة في 40 يوم يموت أكثر من 8,000 طفل. Kalau ingin dibandingkan serangan perang di Ukraina dalam 2 tahun, anak-anak yang meninggal mencapai 500 anak. Sementara di Gaza dalam waktu yang kurang dari sebulan sudah lebih 8.000 anak yang terbantai yang dibunuh. هنا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أو يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا، من قال؟ الصحابة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير كغثاء السيل. Dari sini kita kembali mengingat hadis Rasulullah SAW
yang mengatakan bahwa hampir-hampir kalian diperebutkan oleh umat-umat lain, sebagaimana mereka memperebutkan makanan di atas hidangan, di piring. Kemudian para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami saat itu sedikit wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tapi jumlah kalian saat itu banyak, tapi jumlah kalian saat itu yang banyak seperti buih di lautan dan tidak punya nilai. قال بل أنتم كثير كغثاء السيل ولكن الله قذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يعني أننا أمة قد بدأت تلتفت لشهوات الدنيا وملذات الدنيا حتى أنها قدمت الدنيا على الآخرة وعلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فبدنا نخاف على أموالنا، على أنفسنا، على فلوسنا، ولا نستطيع حتى أن بعضنا يخاف أن يجاهد فيتصدق بقليل من ماله. Jadi lanjut kata Rasulullah, tapi hari itu kalian banyak, tapi jumlah kalian banyak, tapi seperti buih di lautan. Dan ada satu penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit yang menimpa kalian, yaitu penyakit al-wahan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-wahan adalah hubbu dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci terhadap kematian. Umat Islam saat ini sudah mulai lebih mengedepankan dan mengejar untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya daripada ia menggunakan hartanya untuk berinfak, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fenomena yang terjadi saat ini menimpa dunia Islam. فهؤلاء اليهود لعنة الله عليهم منذ أن احتلوا فلسطين وهم يحاولون أن يهدموا المسجد الأقصى المبارك، مرة يحاولوا أن يحرقوه أو يهدموه أو يمنعوا الناس من الصلاة فيه، حتى بدأوا يضربون النساء والأطفال في المسجد الأقصى في أثناء الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة. فكان طوفان الأقصى الذي قام به المجاهدون في غزة لكي ينتقموا من هؤلاء اليهود الذين كل يوم يدنسون المسجد الأقصى ويدنسون الحرم الإبراهيمي وكل مقدسات المسلمين. Orang-orang Yahudi sejak mereka menjajah tanah Palestina berusaha terus untuk menisahkan Masjid Al-Aqsa, mulai dari upaya-upaya menghancurkan Masjid Al-Aqsa, membakar Masjid Al-Aqsa, kemudian mencegah dan melarang orang-orang kaum muslimin di sana untuk masuk salat. Bahkan ketika saudara-saudara kita perempuan-perempuan Palestina salat, kemudian anak-anak Palestina salat dalam masjid, mereka dipukul dan diusir. Yang inilah yang terus dilakukan, dipertontonkan oleh Israel, menistakan Masjid Al-Aqsa. Dan dari sinilah datang perang badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh mujahidin Palestina, menyelamatkan untuk menghentikan dan membalas kekejian dan kenistaan yang dilakukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. طيب يا شيخ، نحن نعيش في إندونيسيا وهم يعيشون في فلسطين والمسافة بعيدة جدا. ما علاقتنا نحن إندونيسيا بأهل فلسطين وما يحدث في فلسطين؟ Mungkin dari kita akan bertanya, apa hubungan kita dengan Palestina? Kita yang tinggal yang dipisah jauh dari Palestina, jarak antara kita sangat jauh dengan Palestina, dan apa hubungan kita dengan Palestina? أولا قال صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فالذي لا يهتم بما يحدث في المسجد الأقصى فليراجع إيمانه. Pertama, kita perlu ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memberikan perhatian terhadap urusan kaum mukminin, maka mereka bukan dari kaum mukminin. Jadi ketika kita tidak memberikan perhatian terhadap apa menimpa saudara-saudara kita, maka kita perlu mengoreksi akidah dan keimanan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. والأمر الثاني هو أن المسجد الأقصى
أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأهل فلسطين وحدهم، بل هو لكل المسلمين، مثل المسجد الحرام في مكة. هل هو لأهل مكة؟ هل يمكن لأهل مكة أن يبيعوا المسجد الحرام الكعبة المشرفة أو يدخلوا الكافرين إليها ليدنسوها؟ Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama Islam, kemudian kota ketiga yang disucikan dan berkahi, dan tempat Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Posisinya sama dengan posisi Makkah, Ka'bah, Baitullah. Apakah kita menerima ketika misalnya orang-orang Arab, bangsa Arab di sana menjual Masjid Baitullah, lalu memasukkan dan membiarkan orang-orang kafir masuk menistakan Baitullah Al-Haram? Tentu kita sama-sama punya sikap yang sama, menolak semua kekejian yang dilakukan tersebut. ولذلك كما قال العلماء أهم قضية إسلامية في العصر الحالي هي قضية نصر النبي عليه الصلاة والسلام. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa permasalahan penting yang modern yang terjadi pada dunia Islam saat ini adalah permasalahan Palestina dan permasalahan Masjid Al-Aqsa, tempat Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. ولذلك أيها الكرام كان واجب على أهل فلسطين وأهل غزة وبيت المقدس أن يجاهدوا ويقاوموا وألا يتنازلوا عن عقيدتهم. هل يحق لأهل فلسطين أن يتنازلوا عن المسجد الأقصى لليهود؟ هل يحق لهم هذا؟ Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi warga Palestina, bagi warga Gaza untuk berjuang, untuk melawan, untuk membela dan melindungi Masjid Al-Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya. Lalu apakah orang-orang Palestina, orang-orang Gaza bisa meninggalkan kewajiban ini, bisa melepaskan diri dari kewajiban ini? Tentu tidak. Mereka menjadi wajib untuk membela dan melindungi Masjid Al-Aqsa. فكان هذا واجبهم أن يصبروا ويصمدوا ويثبتوا ويضحوا، وقد فعلوا، قدموا أبناءهم وأرواحهم وأموالهم وبيوتهم فداء في سبيل الله، وكانوا في مواجهة مباشرة مع الاحتلال لعنة الله عليه. طيب ما واجبنا نحن الذين في خارج فلسطين؟ Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, berhadapan langsung, berada di front terdepan, menghadapi penjajah, menghadapi Israel yang ingin menistakan Masjid Al-Aqsa, dan mereka telah mengorbankan segala yang harta, jiwa, dan rumah-rumah mereka hancur demi membela, demi mewakili kita untuk berada di front terdepan, membela Palestina dari durjana Israel. Dan apa yang menjadi tugas kita sebagai umat Islam yang ada di luar dari Palestina? واجبنا نحن المسلمين في خارج فلسطين أولا أن نربي أنفسنا ونربي أبناءنا على حب مصر نبينا عليه الصلاة والسلام، على حب الدين، على حب العقيدة، على حب المسجد، وأن نخبر كل العالم، أصدقائنا، جيراننا، زملائنا، نخبرهم ما الذي يحدث في بيت المقدس. Kewajiban kita pertama terkait dengan Masjid Al-Aqsa adalah kita mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita untuk mencintai masjid, mencintai akidahnya, mencintai Islam, mencintai umatnya, dan mencintai Masjid Al-Aqsa, dan mencintai Palestina. Juga kita mengabarkan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kepada dunia atas apa yang terjadi saat ini di Palestina. والأمر الثاني هو أن نقاطع كل الشركات التي تدعم اليهود. شركات كلنا نعرفها، ماكدونالدز، KFC، فانتا، كوكاكولا، سبرايت، بيبسي، ستاربكس، بيتزا هات، دومينوز، وكثير من هذه الشركات التي تدعم اليهود، يقدمون لهم الطعام مجانا، يقدمون لهم النقود والأموال. هذه النقود
هي نقودكم التي تشترون بها، فيعطونها لليهود يشترون بها سلاحا يقتلون به المسلمين في غزة. Kewajiban kita berikutnya adalah yang ketiga adalah kita memboikot semua produk-produk yang mendukung Israel, yang memberikan sokongan dan dukungan kepada Israel dengan dukungan dan dengan harta yang kita belanjakan dengan untuk membeli produk-produk mereka. Inilah yang menjadi senjata mereka untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Kita boikot semua produk-produk yang mendukung Israel seperti McDonald's, Starbucks, Domino's dan semua dan lainnya, produk-produk yang memberikan dukungan terhadap Israel, baik dukungan finansial secara langsung maupun non material. وواجبنا أيضا، ولكن قبل فليعلم كل واحد فينا بعد أن عرف هذه المعلومة أنه إذا اشترى من هذه الشركات التي تدعم اليهود واشترى منهم وهو يعرف فهو شريك في قتل المسلمين في فلسطين والعياذ بالله. Dan perlu diketahui bersama bahwa orang yang sudah mengetahui bahwa produk-produk ini memberikan dukungan kepada Israel dan tetap membeli produk-produk tersebut, maka dia menjadi bagian dari orang-orang yang memerangi saudara-saudaranya di Gaza dan membunuh saudara-saudaranya di Gaza. Oleh karena itu perlu kita terus untuk memboikot produk-produk tersebut. والأمر الثالث هو أن ندعو لأهلنا في فلسطين. الدعاء سلاح قوي يغفل عنه كثير من الناس، كثير من المسلمين. ندعو الله عز وجل، نصلي قيام الليل وندعو الله عز وجل. هل هذا كثير أن تقوم في منتصف الليل نصف ساعة تجاهد فيها في الصلاة لتدعو لإخوانك في غزة؟ هم يجاهدون ولم يبقى لهم شيء. نصف ساعة ليس كثير، صحيح؟ Yang berikutnya yang bisa kita lakukan dan kewajiban kita adalah kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dengan doa, dan doa adalah sebagai senjata. Dengan waktu kita bangunkan di tengah malam setengah jam saja kita doakan mereka, yang ini menjadi persenjataan yang memberikan kekuatan bagi mereka saudara-saudara kita di Palestina. Di Palestina saudara-saudara kita mereka berkorban dengan darah dan juga mereka. Di sini kita cuma meluangkan waktu setengah jam saja di sepertiga malam dan kita memberikan dan mengirimkan doa yang bisa menguatkan dan bisa menjadi senjata bagi mereka menghadapi musuh dan musuh kita bersama. بعد هذا كله تعال قدم صدقتك لتساعد بها أهل غزة، وهذا أضعف الإيمان. هذا أقل شيء ممكن أن نقدمه لأهلنا في فلسطين. Yang berikutnya adalah Anda menginfakkan sedikit dari harta Anda untuk saudara-saudara Anda di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, dan ini adalah bentuk iman yang paling kecil dengan kita menginfakkan sedikit harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita, untuk mendukung mereka yang ada di frontal menghadapi musuh. ولكن اعلم وانتبه أن أهل غزة ليسوا فقراء، ليسوا مساكين. أهل غزة متعلمين، وأقوى تعليم من أقوى التعليم في العالم في غزة، وأكثر الناس الذين يحملون شهادة الدكتوراه من غزة. ولكن أهل غزة لم يتبقى عندهم مال، لم يتبقى عندهم بيوت، كلها ذهبت وهم يدافعوا عن نصر نبينا عليه الصلاة والسلام. Kita semua perlu mengetahui dan mencatat ketika kita menginfakkan harta kita kepada saudara-saudara kita di Gaza, perlu diketahui bahwa saudara-saudara kita di Gaza itu bukan orang-orang miskin, bukan fakir. Perlu diketahui bahwa Gaza itu adalah kota yang berpendidikan, kota yang melahirkan banyak dokter, bahkan bisa disebut kota yang paling banyak melahirkan dokter itu di Gaza. Tapi karena semua rumah mereka sudah hancur, semua fasilitas yang ada di sana, fasilitas publik mereka sudah hancur, sehingga mereka tidak lagi punya apa-apa. Dan di sini kita perlu
mendukung dan membantu mereka dengan sedikit dari harta yang kita miliki. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهلنا في فلسطين وفي غزة بالصبر والثبات وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا إن شاء الله. Maka kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza diberikan terus kesabaran, ketabahan, keteguhan, dan diberikan kemenangan yang luar biasa yang insyaallah dalam waktu dekat. ونسأله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا اليوم هنا في هذا المسجد المبارك أن نجتمع هناك في المسجد الأقصى المبارك ونحن مكبرين نكبر بفتح الله وبنصر الله سبحانه وتعالى. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan kita juga